Okay, hello. No, welcome to Beginners 2 Lesson C. Okay, so let's start with the first topic here. For example, what is a classroom? Okay, this is a classroom, not a physical classroom, but this is a classroom. Que no es un salón físico, pero es un salón de clases virtual. Okay, so what things do we have in the classroom? For example, a notebook or a desk. The desk es el escritorio, la carpeta, where you sit, and the notebook es el cuaderno que utilizan para escribir. So we can have a ruler, que es una regla, or a teacher, who's a person who teaches. A sharpener, que es un tajador. A pen, que es un lapicero. Or we can have an eraser, or a book, un borrador y un libro. Or we could have a pencil, que es un lápiz, right? We have a lot of things, so let's see more. Here we have these things in the classroom: the blackboard, the desk, the teacher, as I mentioned, the eraser. That could be the eraser could be this eraser or rubber, también le dicen, or it could be this, el de pizarra, también se llama eraser. The binders, right? Este que tiene los ganchitos acá. The book, the pen, the pencil, a sharpener in this case. Here we have a marker. Puede ser un resaltador o puede ser un plumón, también un marker, puede ser esos plumones para pizarra. ¿Qué pasa si son esas pizarras que son blancas y no negras? Son whiteboard, como el color blanco, whiteboard. Luego tenemos el eraser, rubber, como decía, y ruler, que es la regla, right? We can have the pencil case, which is the cartuchera, the glue, scissors, we have protractor, we have set squares, right? Las escuadras, or the compass, or scotch tape or the cello tape. We have the clip here, school bag, the test tube in the case of a laboratory. We have the flask with the thing and the funnel. Right? We can have a beaker to a stapler, the pins. These are the pins. The paint brushes, the palette, the paint, the glove, the map, or the computer. Right? So we have a lot of different things. And we can use the same thing about the house. This is vocabulary. So for example, about the house, we can have the living room. And in the living room, we have the sofa, the center table, the lamp, right? La sala. We can have the dining room, que es el comedor. We have the bedroom, que es el dormitorio. The kitchen, que es la cocina. The garage, que es la cochera. The bathroom, que es el baño. The yard, que es el patio. Y el garden, que es el jardín, right? And here we have the parts of the house, like the attic here. In Peru, for example, we don't have attics, but in other countries you have attics. The bedroom, the living room, the basement, en los casos que tengan un sótano. The kitchen, the dining room, or the bathroom, que es el baño, or the laundry, que es la lavandería. So we have different parts of the house. And for example, here we have the room, the balcony, the bathroom. This is basically vocabulary so you can review, right? Este es básicamente vocabulario sobre la casa para que ustedes puedan revisarlo. Sí, es importante ver que hay algunas versiones que son distintas en British English when they have GV, right? Liquidizer, blender, right? We have different versions in some case. But generally, this is about vocabulary and this is very important to review. Okay? So, este tema nos lleva a, ya vimos el tema de plurals y ahora vamos a ver articles, ¿okay? La primera parte de artículos que son inicialmente tres, a, an y da en inglés. El artículo, recuerden que es la palabra que acompaña al sustantivo. For example here, what is this? Okay, this is a car, okay. This is a small car in this case, this is a big car, or this is an old car, notice this. So we can have one banana or a banana, which is exactly the same. We have one apple or an apple, lo mismo, right? So, a and an, we can have these examples. And you use a when the word starts with a consonant. Cuando comienza con una consonante, con un sonido consonante, ojo, sonido consonante, la palabra que está aquí es sustantivo, entonces en esos casos utilizo a. ¿Ok? Si tengo un sonido vocal, utilizo an. ¿Ok? Y básicamente en los dos casos lo que tienen en común es que estos acá son sustantivos en singular y son contables. Y en este caso comienzan con una consonante.
En el caso de acá son también nouns, singular, countable, y empiezan con una vocal. Entonces, básicamente, a y an son exactamente lo mismo, quiere decir uno, una, un. Son lo mismo a y an, solamente que cuando tengo una consonant, un sonido consonante en la palabra que sigue en el sustantivo, utilizo a. Si tengo una vowel, una vocal, un vowel sound, in the noun here after a, I use an, okay? Básicamente eso es, ¿no? Esa es una diferencia enorme y lo utilizamos básicamente, perdón, para hablar de singulares, de uno solo, ¿sí? Entonces eso es importante. I saw a verse, plural, no. I saw verse. Si tienen el plural, no utilicen a o an. Pueden utilizar el número. De repente I saw two verse, o simplemente ninguno y hablan de verse en general, ¿no? Entonces, puedo utilizar también, for example, someone is an excellent teacher, a really beautiful tiger. In this case, I saw a really beautiful tiger. So the problem here is that si tienen un sonido con vocal o consonante, así sea adjetivo lo que sigue, igual van a colocar an o at correctamente. ¿Muy bien? No utilicen con incontables tampoco el a y el an. ¿Ok? Hablamos de líquido, coffee o de air, que es el gas. No debo utilizar an air o a coffee, no debería utilizarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, a y an se utiliza para cosas no específicas porque estoy diciendo uno, ¿no? No estoy diciendo cuál, estoy diciendo solamente uno. Una casa, un problema, un niño. Puede ser, en este caso, I need a cell phone. Could be any cell phone, right? Puede ser cualquier cell phone, cualquier celular. No estoy siendo específico. Digo, I need a cell phone. Or Magali needs to buy a car. No estoy siendo específico. ¿Qué carro necesita? She needs to buy a car. Un carro, cualquiera. Hey, do you have a passport? ¿Tienes un pasaporte? No estoy especificando qué pasaporte, right? Could be any car, could be any passport, right? Y también se utiliza mucho el a antes de professions y occupations. Ojo, eso es muy importante. Si yo digo I am teacher, no, I am a teacher. No digo he's engineer, sino digo he is an engineer, right? Or she is a nurse, or Mike is a mechanic. So, siempre que van a mencionar la profession o occupation de una persona, se utiliza el artículo a o an delante. Okay? And remember this. Which car is your car? Which car is yours? Okay, here I have, okay, the big car, the big car. So what is the difference? Okay, what is the difference? Look at this. Basically, the difference is, okay, I could use the with nouns. Okay, en ambos casos igual. Que sean en plural o que sean en singular y que sean contables o incontables. Quiere decir que el da puede ir con cualquiera en realidad. ¿Ok? Con cualquiera. Pero ¿cuál es la diferencia? Look at this. I need a cell phone, could be any cell phone, cualquier cell phone. I need the new iPhone. I'm very specific here. Magali needs to buy a car, but she wants the new Kia Sportage. Hey, do you have a passport? Yeah, you need the proven passport. So, what does it mean? That when you have the listener, o sea, quien escucha, el receptor del mensaje, knows which specific things you're talking about. Conoce de qué estás hablando. Obviamente saben a qué me refiero cuando hablo del iPod, cuando hablo del Kia. Entonces se conoce, es distinto. El da es el, la, ¿sí? Estoy conociendo ese noun que estoy utilizando. ¿Ok? So, uno de los temas como vimos cuando utilizo professions, entonces veamos algunas professions. For example, here, empecemos de cero. We have a psychologist, un psicólogo. We have a doctor. We have a journalist, que es un periodista. We have a teacher, que ya saben quién es. We have a business manager, que es un administrador o un gerente. An architect, un arquitecto. We have an engineer, que es un ingeniero. Or a lawyer, que es un abogado. Right, so we have dentist, doctor, or physician, the nurse, psychologist, veterinarian, or normalmente se conoce a veterinarian como vet, okay? And the midwife. The midwife is la obstetriz. Okay? So we have a lot of different situations, different professions and occupations. For example, what would be some occupations? Okay, like some occupations we could have, for example, here, electrician, un electricista, or a bricklayer, un albañil, or a mechanic, un mecánico, or a housemaid, que es una ama de casa, ¿no? La trabajadora doméstica, right?
We have a watchman, que es el vigilante, a waiter, que es un mozo, a doorman, que es lo mismo que watchman, a waitress, que es una mesera, or security guard in this part, which is un guardia de seguridad, ¿no? O una housekeeper, es muy similar a housemaid, right? Or a plumber, que es un gasfitero, or a nanny, que es una niñera. We have different things. And this question, ¿y por qué es importante? Porque cuando les haga la pregunta, hey, what do you do? Or what do you do for a living? My answer has to be with the profession or occupation, y utilizando el artículo. Hey, what do you do for a living? Here, I'm a mechanic in this case. So what do you do for a living? I'm a doctor. Hey, what do you do? I'm an engineer. Entonces, si tenemos el what do you do or what do you do for a living, they're exactly the same. Están preguntando qué haces por la vida, right? Entonces, that is all for today. I hope you liked this class and see you next class. Thank you. Bye.